सांसद मुनाखा गिरफ हवा आमर दाबी राज्यसभा सांसद मुनाखा गिरफ हवा आमर दाबी रामकृष्ण नंदनकर प्रति असम्मान बहु असह्य रामकृष्ण नंदन को असम्मान चलो ना जातिर लेखक कवि रामकृष्ण नंदनकर असम्मान सहबू ना रामकृष्ण नंदन को असम्मान चलो ना मुनाखा गिरफ हेबा आमर दाबी राज्यसभा सांसद मुनाखा गिरफ हेबा आमर दाबी राज्यसभा सांसद मुनाखा गिरफ हेबा आमर दाबी रामकृष्ण नंदन को असम्मान करवा मुनाखा गिरफ हेबा आमर दाबी रामकृष्ण नंदन को असम्मान करथिबा सांसद मुनाखा गिरफ हेबा आमर दाबी मुनाखा सांसद गिरफ करवा आमर दाबी प्रकृत में यह जितेबले मु टीवी रे देखिली यह शुणी यह देखी मु प्रकृत में चकित हो गली सी जड़े साधारण लोक नुहति सी जड़े सांसद तेणु सांसद पदवी रे थाई गोटे एत बड़ महात्मा रामकृष्ण नंद जहाँ को आमे पिलाटी बेलू प्रार्थना पढ़ी आसु आहे दयामय विश्व बिहारी जो प्रार्थनाटी ओडिशार प्रतिटी जेते शिक्षित मान सब अच्छा समस्त मन भितर गुंजरित होउथिबा से प्रार्थना प्रति ए प्रकार कटाक्ष ता आदौ स्फुरणीय नुहे मुझे दृढ़ भाव निंदा करुच्ची एवं आमर जो रामकृष्ण स्मृति परिषद जो अच्छी बायु जो अच्छी आमे ये सांसद मुनाखा ये वक्तव्य विरुद्ध में ये ओलटपुर थाना आम एफआईआर दायर करूँ आउ किंतु तांकर ए प्रकार जो अभिव्यक्ति ए प्रकार वक्तव्य सी कहे कौन घरे पाटितुंड करी रामकृष्ण नंद जाई कहीदे मोर धन जन लोड़ा ना सी जिते पाटितुंड करते सांसद मुनाखा कौन से घरे थे ये कि प्रकार गोटे बाचाड़ामी ये कि प्रकार गोटे पिलालियामी कथा सांसदों ठारू सांसदों मुहर एभली एक बाचाड़ामी को मु दृढ़ भाव निंदा करुँ या समग्र ओडिशावासी निंदा करुँच बाचाड़ामी आदौ स्फुरणीय नुहे कि आदौ ग्रहणीय नुहे निश्चित भाव में निया दरकार एभलिया मत कहली एभलिया मंतव्य आदि तो शोभनीय नुहे आबे कौन मुझे शुणिली सी कौन गणमाध्यम भूल मागिजती भूल मागिले जहाँ को आम गोटे ओडिया आज्ञा कथा ना मुझे गोटे गोईठा मारिदेवी तापर कह आज्ञा मोर भूल जाइए मनीष टू मारिदेवी जज आगे ठिया कह आज्ञा मोर भूल मुझे गोटे न बही पड़ुची एभली घटना दोषी को कदापि छड़ा जा उचित नुहे जो नवीन पट्टनायक सरकार अमलर ये मंत्री तेणु ये से मंत्री से सांसद एक कहते मु आशा करुच्ची प्रति दृढ़ दृढ़तर कार्यानुष्ठान ग्रहण करा उचित यह ओडिशावासी देखा अपेक्षा कर रहिले जे केतेबेले सांसद मुनाखा कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करा देखु तु यही भली जो धाराटा यही विगत केते मास मध्य आरंभ होइछि मधुसूदन को उत्कलमणि कहवा एवं जड़े कि जो कि सिंह जो आप हलधर नायक जो विरोध करुले आम सुर राउतराय कहते सी भी सेमती गोटे कथा जे कहीं समाजर जो माने आग धाड़ी नेता जहाँ को समस्ते आदर्श बोली भावुंट से माने कहीं एभली बाचाड़ प्रकृतिर माने बुद्धि से माने बाहर करुँच आपको जानी आज्ञा मु भारी चिंतित और ओडिशावासी चिंतित से माने कहीं ए प्रकार दुस्साहस करुँच यही ओडिशार बरपुत्र मानक जो मानकर त्याग जो मानकर तितिक्षा जो मानकर बलिदान आम पई आम उत्तर पीढ़ी आम पूर्व पीढ़ी एक आदर्शर विषय वस्तु हो आसी तो से नेतृस्थानीय मानक से देशसेवक मानक आजिकार नेता माने आजिकार मंत्री माने आजिकार जो मानक आग धाड़ी सब नेता माने अच्छा मैंने कहीं विषेदगार करुँच मु दृढ़ भाव में निंदा करुँची यह एक लज्जाजनक विषय बोलिकी मु दृढ़ कंठरे कहबी। परिचय गणेश चंद्र साहू जड़े समाजसेवी से जेहतु रामकृष्ण नंद को प्रति आम स्मृति कमिटी अच्छु सदस्य जे स्मृति कमिटी निंदा करुच्ची एवं जो ओल्टपुर थाना से परिवार देते
ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେଥିପାଇଁ ତା ଦେହରେ ଭାଗ ନେଇନାହାନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ମାଗି ସାରିଛନ୍ତି ସେଠୁ ମୁନାଖା ଭୁଲ ତ ମାଗିଛନ୍ତି ତାଠୁ ବଡ଼ ତାକୁ ରଙ୍ଗ ରାଜନୀତି ରଙ୍ଗ ଦେଇକରି ବିଜେଡ଼ି କହିଛି ବୋଲି ବିଜେଡ଼ି ଏ କଥା କହିନି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଆମେ ବି କହୁଛୁ ଏଇଟା ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ଆମକୁ କୁଠାରାଘାତ କରିଛି ଆମକୁ ଆତ୍ମାକୁ ବାଧା ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଚାରିଥର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ ଦଳରେ ରୁହନ୍ତୁ ଦଳର ଲକ୍ଷଣ ରେଖା ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ଲକ୍ଷଣ ରେଖା ଯିଏ ଟପିବ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଏକ୍ସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ତାକୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦଳକୁ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁନାଖା କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାଇଚାରା ନଷ୍ଟ ହେବ ଏହାଦ୍ୱାରା ଜାତି ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେହେତୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଜଣେ କବି ତାଙ୍କ କବିତାକୁ ଆମେ ସାରା ଶହ ସ୍କୁଲ ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଠ କରୁଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବା ଜିନିଷ ଅଛି ମୁନାଖା ଯାହା କହିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ସମାଜକୁ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ସେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ରହିକି ରାଜ୍ୟସଭା କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହଁ ଆମେ ଏବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ସେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଟିଭିରେ ନ କହିକିରି ଯାହେଲେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେବ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଶାନ୍ତି ହେବେ ଇଏ ମାନେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟେ ଥାନାରେ ଦେବା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେବା ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଖାଲିଠୁ ଖାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି ଆତଙ୍କ ବାହାରିଛି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ବି କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଏଇଟା କ'ଣ ମୋତେ ଏତିକି ଶିଖାଏ ସ୍ୱାଇଁ ମୋର ଧନ ଜନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଏଇଟା କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା ସତ କହିବାକୁ କିଏ ଡରିବି ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରି ଏ ତ ଶିକ୍ଷା ଜିନିଷ ଏଇଟା ମୋ ଧନଜନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦୀନବାନ୍ଧବରେ ଅଭିରାମନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଧନଜନ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଧନ ଜନପଦ କାମନା ଗୌରବ ସବୁ ନିଅ ହେ କାଢ଼ି ନିଅ ମୋତେ ଆପଣାର କରି ନିଅ ଆହେ ଦିନ ବାନ୍ଧବ ମୋତେ ଆପଣାର କରି ନିଅ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାଗୁଛି ଜଣେ ଭକ୍ତ ମୁଁ କିଛି ମାଗୁନି ମାଗୁଛି ଶରଦା ବାଲିରୁ ହାତେ ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାବବେଗର କଥା ଜଣେ ଭକ୍ତକୁ ଜଣେ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋତେ ବାଲିରୁ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ଧନ ଜନ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବି ତାକୁ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଜାଣିବା ଶୁଣା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏଭଳି କହିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶିଖିବେ କ'ଣ ଅନ୍ୟମାନେ କହିବେ ଏ ଯେହେତୁ ଭୁଲ ନ ମାଗିବେ ଅନ୍ୟମାନେ ଶିଖିବେ ଏ ଯେ ଜବତ ନ ହେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ଶିଖିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ମୁଁ କହୁଛି ମାନବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବାକୁ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି କରିବୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିକି ଦେବୁ ଏଭଳି ଭୁଲ ଆଉ ନ କରନ୍ତୁ ଲକ୍ଷଣ ଯିଏ ବି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଭାବିଚିନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଲକ୍ଷଣ ରେଖା ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ ଯିଏ ଲକ୍ଷଣ ରେଖା ଟପିବ ସେ ତାର ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ଏଇଟା କେଉଁ ଦଳ ଦାୟୀ ନୁହଁ ତାକୁ କଲର ନ କରନ୍ତୁ ବିଜେପି କଲର ନ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ତାକୁ ଯିଏ ବିଜେପି କଲର କରୁଛି ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ମତ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ ସେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ଯାଇକି ଛକ ଭବନରେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋର କଥା